লাই थांनाय सालबा सालदग्रमै मेलागरनि इन्द्रनगर आमसेया करि चिंफेरां आबनि बागै स्रां सालो सुनामरा मेलागर लाहार कासोय खादमानि फनका आमसेनि लोकरक वातुइ फाइ तिलमानि यागलो हास्टेनि गोबांमा आमसायो न हामिया अंखा इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर फेरांनि पिलार दै सबस्टेशन आबनि बागै ताबुक हास्टेनि जतो आमसायो थांनाय सगैया को चिंफेरां आबो हाइकिनो लाई थांनाय सालबा सालदग्रमै मेलागरनि इन्द्रनगर आमसायो करि चिंफेरां करिनि बागै नोंजागनाय ते काहामनि बियालक लाइका आमसेनि जतो लुकुरा फियाबा मुंसा साखथार मुंना हारिया फेरां बेदेगनि नायकल अजामारा आबनि बागै स्रां सालो सुनामुरा मेलागर लाहार कासुबै खादुमानि फुनुं लाइका आमसेनि लुकुरा কারণ হইছে দাদা আজকে আইছিনি 8-10 দিন আমরা নাম্বার 1 পৌরসভায় আমাদের মধ্যে আমরা কারণ বঞ্চিত কারণ পাইতাছি না এই দিচ্ছি ড্যাম এই ভিডিওগুলো কো পাঠাইতাছিল হলুদের কাছে বন্ধ লোক আইতাছি এই কইরাও না আইতাছে না আমাদের যে আমরা বাম সাইডে দেখেন নদীর লোক আমাদের বাড়ি পার্শ্ববর্তী বাংসি রয়েছে কিছু অনেক বন্যা দুর্গস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু এখন আমরা বাড়ি ঘরে গেছি যাওয়ার পরে দেখতাছি আমাদের কারেন্ট নাই রাত হলো অন্ধকার আমরা বাল বাচ্চারে লইয়া সাপ বিচ্ছু এটার মধ্যে সম্মুখীন হইতে হয় কাল কয়েকজনে এনে সাপ পাড়া দিছে তাদের অবস্থা খারাপ এরকম মধ্যে আমরা আছি আমরা এখন কারেন্ট চাই এসবিআইলাম জল কমেছে জল কমতেছে এখনই জল কমতেছে কিন্তু আমরা কারেন্ট লাগবে আমরা কারেন্ট পাইতে আছি पाइथागो फेरां बेदेगनि अजा मारक बरकनि आमसायो चिं फेरां रहर जागनाय हले कग्रमानि बाय याकारे रेखा लाहार कासुमो ब्यूरो रिपोर्ट चिनिखरा।